जय जगन्नाथ सांग मैंने आज मोर ब्लॉग को आपको बहुत स्वागत करछि। आज हूँ श्रावण मासर फास्ट सोमवार से आपको बहुत शुभेच्छा शुभकामना। आशा कर मो भिडियो बहुत भल लगे। एबे टाइम है 5टा अधे। आज सोमवार मुझे रेडी हेले मंदिर जावाई लगे आज सोचते तो कंटिन्यू करते वीडियो को। आशा कर वीडियो बहुत भल लगे। जो भल लगी निश्चय सब्सक्राइब लाइक करेंगे। मु सका मंदिर जाकि पढ़े आसली मंदिर भिडियोटा मुझे पारे तो मंदिर आसला भितर आमर पानी पढ़ा आसला। आम घरे मैंने कौन पानी सुविधा ना बोर फोर किसी लगे ना तो बाहर पानी लाइन पानी आसर सब पानी भुईक मुँह धरी पढ़ा आसती। तार भर भाणजी मोर गाधे रेडी होती मामू भाणजी एमती मजा चलता कारण मो भाणजी को रोषे आसेनी तो से मैंने मजा करते। एपटे जोर वर्षा होता सका मैंने जोर तो नहीं झिपझिप वर्षा होता तो सका किसी कम ना तो से बापा आमर बस टीवी देखुले टीवी देखा चलती। आमर माए भाणज गपसप होकर परिवा कटा चलती। जेहतु आज सोमवार तो सब सादा ही रंधा हे तो बोधे हेल्प करते सब मैंने तो किसी आसेनी सब पचारे यहाँ केम कराब से केमती कराब तो से सब पचार मत तो वीडियो को टोटल स्किप करते कंटिन्यू करूँ। तो आशा कर मो वीडियो बहुत भल लगे। ये मो फास्ट ब्लॉगटा बाहर देखो ना बढ़िया वर्षा पागड़ है मामू कह बुलिया गल हमनी ना वर्षा होनी कि ना मत कौन कर मामू कौन मजे मामा बुलिया जीवा आज तम माई रे फास्ट काम सरू तमे कहथिले फास्ट कहना जीवा जीवा सत्य जिया ना सत्य खतु त्या बाजी कतले चोरी चोरी कतले चोरी खतती प्रसाद आनथिले पादुका सामना कौन आइटम बस अरे ओके हाँ गाधे पकलिया सेपटे कुआडे धाउछ देखु यहाँ चुट्टी आज मुंड सफा करते ना तो से चुट्टी सब ट्राए कर मामू भाणजी तो ना आज कौन अजा नातू ना मैं सब सब सका कम तो सरीगला जागू भी भाजी फरमाइश तो वीडियो को टोटल स्किप करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो आप जापर आम कौन जाऊँ कौन आम भाणजी माए भाणजी जोड़ी केमती निश्चय कमेंट जन ना तो आम जाऊे गोटे मंदिर को टोटल वीडियो स्किप करेंगे आमती कौन निश्चय कमेंट जनइबे तो वीडियो टोटल स्किप करेंगे। तो मामू कड़े रेडी होती तो रेडी है ना ओके बाय तुम है ना क्या रेडी आम रेडी है कहीदे तुम रेडी है ना तैयार है कौन दे तैयार है हिंदी में कौन हिंदी तैयार है तैयार आम ओडिया लोक परा है ओडिया झील ओडिया घर बहु आई एम कमेंट चला
Let's go. चला ବାଟରେ ଗଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ବୋଲବମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସମ୍ବାରଟା ତ ସବୁ ଗାଁରେ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି ତ ସେ ବାଟରେ ଏକା ଗୋଟେ ଆମ ପଡ଼ିଶାର ଯାଆଡ଼େ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉଥରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସିନ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଧାନ ରୁଆ ଚାଲିଛି ନା ଏବେ ତ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ତ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ବହୁତ ବଣ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯିଏ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ମାନେ ଯିବରେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୋଲବମ୍ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା ତ ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ତ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆସିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ ଥିଲା ତ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଏ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଡରିକି ଯାଉନଥିଲି ସେଠିକି ତ ଜଣେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ ଆଗେ ସେମିତି ଥିଲା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ମନରେ ଭୟ ଥିଲା କାଳେ କୁଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ପଳେଇ ଆସେ ପୁରା ହେଲିକିରି ତ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା ପୁରା ସେଇଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଦେଇକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପାଗଟା ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଖରା ହେଲାଣି ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କେମିତି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିକି ସବୁ କାଉଁରିଆ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ ଭାଞ୍ଜି ପିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ତାଙ୍କେ चल 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 अच्छे चल अच्छे चल ए तमर तो हाँ नांडी मुंडीटा खांदे बस चल କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ବହୁତ ପାଉଛ ବେଶୀ ଥିଲା ତ ଉପରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି ଭ୍ୟୁଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଟା ମାନେ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଆସିଥିଲା ଉପରେ ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଆସିଲା ବେଳକୁ କାକର ପବନ ଦେଉଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେମିତି ପୁରା ଖରା ମାରିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମୁଡ଼୍ଟା ପୁରା ମାନେ ଡିମ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ତଥାପି ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଯିବୁ ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଆଖିରୁ ପାଣି ହେଇକି ଧାର ବାହାରି ପଡ଼େ ଆମେ ବହୁତ ଥର ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କେବେ ମୁଁ ପୁରା କରିନଥିଲି ଫ୍ରିରେ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୁରା ଫ୍ରି ମାନେ ଗହଳି ବେଶୀ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ତ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ମନ ଖୋଲିକିରି ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ପୁରା ଆଜି ପୂଜା ବିଧି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା
आपण मानकु टिके देखिया पे बुलिया मु अल्प टिके शूट करथिली ठाकुर को देखियंतु बहुत सुंदर देखा जाउथिली। आमे तळु पळे आसथिलु जेतु पूरा बेसी गरम लाଗୁଥିଲା तो गछ छाई देखि आमे बसथिलु तो सखा जति वर्षा हे नथिला ना ताठू दी डबल बेसी गरम लाଗୁଥିଲା एमती पवन भी टिकी हो नथिला तो सेति जोगु हस्बैंड गले आइसक्रीम आने पे तो आमे तीन जन आइसक्रीम खाउथिलु सेपटे भांजे हमर सेल्फी नथिले माने आमे आइसक्रीम खाउथिलु सिना किंतु मन रे भय थिला जे काले गोटे मांकड़ पळे आसी पुरा लेगिरी कि एटी प्रबल मांकड़ मनुष्य जति कि ना मांकड़ भी सेति ही थिला तो आमे जल्दी खाई रिटर्न कर देथिलु कारण मु उपास करथिली मु किछि सकल खाई नथिली सेपटे तीनटा हेतला पूरा ताके मामू भांजे खाई पकाइथिले किंतु मु किछि खाई नथिली आपण मो मुह देखि तो जानि परथिबे तो एटा मोर फास्ट ब्लॉगडा जदि आपण मनको मो वीडियो भल लागिथो त निश्चय सब्सक्राइब करबे आ जदि मु किछि भूल करथिबी वीडियो रे के तो निश्चय क्षमा करबे। जय जगन्नाथ।